अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन ख़ान और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जो लोग ठीक नहीं हैं, ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है। और जो लोग बीमार हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि पता नहीं होता कि छोटी मोटी बीमारियां जो हो जाती हैं, लेकिन हम अचानक बीमारी के आ जाने से परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या इलाज किया जाए और क्या तरीका इलाज होना चाहिए। सबसे अहम ये चीज़ है। तो इसीलिए K2 चैनल ने ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए तरतीब दिया है, जिसमें हम एलोपैथी का इलाज तो आप लोग करवाते ही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम है स्पेशली जो है वो होम्योपैथी जो इलाज है, तरीक़ाकार है उसका, उस हवाले से होगा। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और जो भी आपके तिब्बी मसाइल हैं वो आप कॉल करके इस प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब और होम्योपैथिक के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब जो प्रोग्राम में मौजूद हैं। पहले उनके साथ आपका तारुफ करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नौशीन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए लेके आए हैं, तो कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम्स में कॉल्स भी हम लोग शामिल करें। ज़रूर ज़रूर। और जो लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो एलोपैथी इलाज करवा के परेशान हैं कि जी उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ। तो ज़्यादातर लोग अब देखा जा रहा है कि होम्योपैथिक साइड पे आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग अभी अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं और हमने देखा कि पिछले होम्योपैथी तो अभी 200 साल हुए हैं ईजाद हुए, और आज माशाल्लाह एलोपैथिक के पीछे दूसरे नंबर पे खड़ी है। इसकी वजह यही है कि होम्योपैथिक एक अच्छा अल्टरनेटिव है, एक कामयाब अल्टरनेटिव है, और लोग तो तंग आ गए हैं एलोपैथिक की दवाइयों से, तो वो ख़ुद अभी अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं और अपने लिए एक अच्छी दवा या अच्छा जो इलाज है, तरीके इलाज, वो ढूंढने के चक्करों में है आजकल लोग। बिल्कुल जी। ऐसे तमाम मायूस लोग, उनको भी मैं कहूँगी कि प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो जाइए और कॉल कीजिए जो भी आपका तिब्बी मसला है। मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लाइव कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2249 पे, और डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब का जो पर्सनल नंबर है वो है 0300-911-6681, और व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। तो जी प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में हम आपको फिर एक दफ़ा खुशामदीद कहेंगे। आप जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आगाज़ करूँगी, क्योंकि प्रोग्राम जा रहा है आपका, पहला कुछ तारुफ भी हो जाएगा लोगों से भी, और कुछ छोटी मोटी जो बीमारियां हैं जो अमूमन हमारे साथ जुड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी में इतनी मसरूफियात होती हैं, हमने ख़ुद को इतना बिज़ी किया होता है कि हम उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे होते कि ये क्यों है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ये कर लें कि सर का दर्द, जी जी, अमूमन हम देख रहे होते हैं कि काम में लगे हुए हैं, इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है या फिर हम इतना जहन पे जोर दे लेते हैं कि हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है। सर दर्द क्यों होता है? इसके पीछे और भी वजूहात हैं? सर के दर्द के पीछे तो काफ़ी सारी वजूहात हैं। सर दर्द बज़ाते ख़ुद एक बीमारी नहीं है। सर दर्द को हम सेकेंडरी सिम्टम कह सकते हैं, ये कोई प्राइमरी डिजीज़ इन इटसेल्फ नहीं है, ये बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। सर दर्द हमें हो सकता है टेंशन की वजह से भी, सर दर्द हमें हो सकता है स्ट्रेस की वजह से भी, सर दर्द हमें साइनस की वजह से भी हो सकता है, और भी काफ़ी सारे वजूहात, अगर मतलब सीवियर केसेस में अगर ब्रेन में ट्यूमर हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन होम्योपैथिक तरीके इलाज का कमाल ही यही है कि होम्योपैथिक में सिर्फ सर दर्द के नाम पे ही दवाई नहीं दी जाती जिस तरह दूसरे तरीके इलाज में दी जाती है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में जब पेशेंट कहता है कि मेरे सर में दर्द है, तो हम उनसे मज़ीद सवालात पूछते हैं, फिर उसकी रोशनी में हम उसके लिए ऐसी दवा तजवीज़ करते हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद उनको फिर हमेशा के लिए सर का दर्द नहीं रहता। बिल्कुल, मतलब कि आप सर दर्द की जो जड़ है बिल्कुल उस तक पहुंचते हैं, हम कास तक पहुंचते हैं। बिल्कुल जी। जो बुनियाद होती है, जाहिर है आप जड़ तक पहुंचते हैं, तो जड़ से चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर दोबारा से जो है वो बीमारी सर नहीं उठा सकती। इसीलिए ये डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि ये सर दर्द जो है अमूमन ज़्यादा टेंशन लेने से भी हो जाता है, नॉर्मल तरीके से भी हो जाता है,
है, लेकिन रेगुलरली अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह होती है। हमारे पास जी ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं ना, फर्ज करें आप ले लें कि एक मरीज है, उसको गैस की तकलीफ है और उसको सर दर्द हो रहा है, तो उधर तो पेनाडोल आप दे दें वक्ती तौर पे तो ठीक हो जाएगा, उसका असर खत्म होगा, दोबारा सर दर्द शुरू हो जाएगा, तो इतने में वो सर दर्द उसका क्रॉनिक हो जाता है। हालांकि उसके गैस को ठीक करना चाहिए, उसके गैस्ट्रिक ट्रबल्स को ठीक करना चाहिए। तो जो होम्योपैथिक का अप्रोच है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, यानी मरीज जो बैठा है वो कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, तो हम उस सर दर्द के नाम पे ही दवाई नहीं देते, हम डिस्कवर करते हैं कि आया इसके पीछे वजह क्या है। अगर मैदे की तकलीफ है तो उसके मैदे की तकलीफ को ख़त्म किया जाए, सर दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी। खैर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मैं हामिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी एक लोअर वैल्यू होती है, एक हायर वैल्यू होती है। बिल्कुल जी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरी जो लोअर वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूसली हायर साइड पे रहता है, 90 और 100 पे रहता है। और मुझे थोड़ी हार्डनेस ऑफ आर्टरीज की शिकायत है, जो कि डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आपको बचपन से हार्डनेस ऑफ आर्टरीज है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है और लोअर ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा हायर साइड पे रहता है। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या करना चाहिए। इस पे हम बात करते हैं। ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने बताया ना कि इनका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एक सिस्टोलिक है जो ऊपर वाले, जो डायस्टोलिक है वो इनका ऊपर आ रहा है, मतलब 90 और 100 कंसेक्यूटिवली वो बता रहे हैं कि आ रहे हैं। और इन्होंने बताया कि इनकी कोई हार्ट की कंडीशन भी डायग्नोज हुई है, यानी आर्टरीज में इनके कोई ब्लॉकेज है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब आर्टरीज में ब्लॉकेज हो तो जो हमारा नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर रहता है। या फर्ज करें अगर किसी को हार्ट फेलियर हो गया, उसका वेंट्रिकल फेल हो गया या लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन हो गया, तो उस केसेस में फिर जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 50-60 इससे नीचे नहीं बढ़ता, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो काम करना छोड़ देता है, उसकी फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन हो जाती है, तो इस वजह से उनका फिर लोअर ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे रहता है। तो इनको इमीडिएटली अपनी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इनको उसके हवाले से इनको फिक्रमंद होना चाहिए, और अगर कोई बाईपास का वो बता रहे हैं तो इनको देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो अगर ये होम्योपैथिक की साइड आना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या कोई मेडिसिन आप तजवीज़ करेंगे या क्या मशवरा देंगे? होम्योपैथिक तरीके इलाज में बिल्कुल इनको मेडिसिन तजवीज़ कर देंगे, फिलहाल इनको वक्ती आराम होगा, लेकिन जब तक आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो इनको तो मसला रहेगा। मेडिकेशन के साथ मेडिसिन जब ये लेंगे तो ये ठीक रहेंगे, और अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो फिर इनको वही तकलीफ होगी, जैसे कि ये अभी ले रहे होंगे कोई ब्लड थिनर, क्योंकि ब्लड थिनर अगर ये नहीं लेंगे तो उधर आर्टरीज में ब्लड के पास होने की जगह कम हो गई है, तो ब्लड थिनर इनको अपनी रूटीन में लेनी चाहिए। और दूसरी इनको मैं मेडिसिन बता दूंगा जिसके साथ इनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। ठीक है। एक है क्रिटिगस जो दिल की बड़ी अच्छी और मशहूर दवा है। क्रिटिगस इनको लेना चाहिए क्यों ताकत में 10-10 कतरे सुबह शाम। और दूसरी दवाई है एलियम स्टेवा इनको लेनी चाहिए, वो भी क्यों ताकत में है, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब ने आपको दवा तजवीज़ की है, नाम भी बताए हैं। अगर फिर भी आप जानना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इनको चाहिए कि हमें व्हाट्सएप पे अपने रिपोर्ट्स भेज दें ताकि हम बिल्कुल जी। व्हाट्सएप नंबर एक दफ़ा फिर नोट कर लीजिए, 0300 333 9378। इस पे आप डॉक्टर साहब से मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैं एड्रेस भी क्लिनिक का एक दफ़ा शेयर कर लूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नज़दीक तरीन इलाकों में रह रहे और अगर उनको विज़िट करना है तो उनके लिए भी मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक का एड्रेस आपको बता देती हूँ। पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ इस्लामाबाद। जी, पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ और इस्लामाबाद। बिल्कुल जी। और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन, कहाँ से कॉल किया आपने? मोहम्मद इश्तियाक बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी इश्तियाक साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरे दो सवाल हैं। जी।
एक तो सर दर्द की वैसे मैं दवाई ले रहा हूँ, ये दूसरी दवाई एलोपैथिक की नहीं है, दूसरी वाली है MODPV 10/160। तो फिर भी मुझे जब सोता हूँ तो किसी टाइम तो सर का दर्द शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, जब आप लेटे होते हैं तो तब आपको दर्द सोते में होता है, वैसे चलते फिरते में नहीं होता, सोते में साइड पर या पीछे से या दोनों किसी एक साइड से शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो फिर मैं उस पर चाय या ठंडा दूध लेता हूँ तो वो काफी देर बाद खत्म होता है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि मैदे में जो भी चीज मैं खाता हूँ वो इस तरह लगती है कि कोई चीज काट रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जवाब देते हैं जी। अच्छा, इनके दो मसाइल थे ना, इन्होंने बताया कि इनके सर में दर्द हो रहा है और रात को जब ये लेटते हैं तो उनको तब तकलीफ ज़्यादा होती है, और ये कोई दर्द की गोलियां भी ले रहे हैं जिसके साथ ये बता रहे हैं कि इनको कभी आराम आ जाता है, कभी नहीं, कभी तो चाय दूध कह रहे हैं कि मैं लेता हूं तो उससे। तो अभी इनकी जो वजह है, जो सर दर्द की वजह है, वो जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो वजह को नहीं ट्रीट किया जाएगा तब तक इनकी सर की दर्द जो है वो नहीं ख़त्म होगी। अब क्या पता इनको साइनोसाइटिस का इशू रहा हो और इन्होंने कोई एंटी एलर्जिक्स इस्तेमाल की है और इनके पूरे साइनस में खुश्की आ गई है जिसकी वजह से इनको तकलीफ हो रही है, या क्या पता जो मैदे की ये शिकायत कर रहे हैं कि मैदे में इनको जो है तकलीफ है, तो खैर इनको दवाई बता देते हैं। जी जी बिल्कुल, आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब आपको दवा बताते हैं। लेकिन ये दवा भी इनको सिम्टम्स में आराम देगी, यानी इनके सर दर्द में इनको आराम देगी, बाकी इनको आना पड़ेगा क्योंकि ये रावलपिंडी से शायद बात कर रहे हैं, तो इनको विजिट करना चाहिए ताकि इनकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। लेकिन सर के दर्द के लिए अच्छी दवा है संगोनेरिया। संगोनेरिया दवा है 30 ताकत में इनको लेनी चाहिए, 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम को, तो इनकी सर की दर्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, इसके अलावा भी जो है टेस्ट वगैरह करवाने इनके लिए भी ज़रूरी है कि वजूहात, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि पता चल सके कि क्यों होता है। खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं हसाब खान बोल रहा हूँ फतेह जंग। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इसहाक साहब? मेरे सर में लेफ्ट साइड पे को एलर्जी टाइप है जी, वो जिसे चंबल वगैरह कहते हैं, इस टाइप का, और टांग पे भी है, लेफ्ट टांग पे भी। ये 2-3 माह है, तो ये खत्म नहीं हो रहा। प्रोवेट मैं ले रहा हूँ, प्रोवेट लोशन लगाया ऊपर भी, काफी अच्छे से लगा रहा हूँ, ट्यूब वगैरह भी लगाई है, लेकिन अभी तक वो जा नहीं रहा जी। ठीक हो गया, खारिश भी हो जाती है। ठीक हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, चुंबल की बीमारी के बारे में ये बता रहे थे, तो ये बीमारी एक पेचीदा बीमारी है, तो इनको फौरन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए, तो फिर हम इनको प्रॉपर गाइड दे देंगे। मैं व्हाट्सएप नंबर एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, और नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप नोट कर लीजिए, 0300 333 9378। इस पे आप डॉक्टर साहब को रब्ता कर सकते हैं और चुंबल जो बीमारी है उसके हवाले से मज़ीद जो है तफसीलन आप इनसे बात करके मशवरा ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे जो कॉलर थे उन्होंने भी सर दर्द की शिकायत की, जी जी, साथ उनके मैदे का भी मसला था, तो मेडिसिन की जहाँ तक बात आती है होम्योपैथिक में, क्योंकि वैसे तो एलोपैथी में आप एक गोली ले लें तो वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें वक्ती आराम आता है या मुस्तकिल इसका इलाज हो जाता है बीमारी का? होम्योपैथिक में ऐसी भी दवाई है कि जो इनको वक्ती आराम दिलाए सर दर्द से, लेकिन अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो डिजीज़ को समझता है, वो डायग्नोसिस को समझता है और वो पैथोफिजियोलॉजी को समझता है, तो जब वो उसके डिजीज़ की या उसके सर के दर्द की वजह को मालूम करेगा और उस वजह को वो ट्रीट करेगा, तो उसका इलाज मुस्तकिल होगा, यानी उसको दोबारा ये तकलीफ़ कभी नहीं होगी। और हमने अमूमन ये देखा है अपने प्रैक्टिस में कि हमारे पास जो भी मरीज़ आए हैं किसी शिकायत के साथ, और जब वो शिकायत उसकी ठीक हुई है होम्योपैथिक इलाज से, वो शिकायत दोबारा वो कभी नहीं लेके आया। सही जी जी। तो डॉक्टर साहब साथ साथ ये भी बताते जाइए, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि एलोपैथी इलाज जो है वो जल्दी असर रखता है और जो होम्योपैथिक है वो थोड़ा स्लो असर करती है मेडिसिन, तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो स्लो असर रखती भी है तो ज़्यादा इसका फ़ायदा है?
نہیں، یہ بالکل غلط تاثر ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ ہومیوپیتھی سلو کام کرتی ہے. ہومیوپیتھک بالکل سلو کام نہیں کرتی، ہومیوپیتھک ود ان سیکنڈز کام کرتی ہے. کیونکہ اگر ہم کمپیئر کریں دونوں کو تو ایلوپیتھی جاتی ہے اسٹمک کے تھرو، پھر اسٹمک سے لیور کے تھرو جو میڈیسنل کیمیکلز ہوتے ہیں وہ پھر لیور کے تھرو جاتے ہیں، اپنا کام دکھاتے ہیں. جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ جب ہم زبان پہ 2 قطرے دیتے ہیں تو اسی وقت وہ اپنا کام دکھاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی کا ایکشن نروس سسٹم پہ ہے. تو جب بات نروس سسٹم کی آ جاتی ہے تو ود ان سیکنڈز پیشنٹ کو ریلیف مل جاتا ہے. بالکل جی، مطلب کہ ہومیوپیتھک اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے نا کہ یہ تاثر جو بن چکا ہے کہ ہومیوپیتھی سلو کام کرتی ہے. ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے فائل لے کے آتے ہیں. ان کا ایکس رے ہو چکا ہوتا ہے، ان کا سی ٹی اسکین ہو چکا ہوتا ہے، ان کا ایم آر آئی ہو چکا ہوتا ہے، ان کا ہر قسم کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی بایوپسی بھی کرا دی جا چکی ہوتی ہے. تو جب وہ اس کنڈیشن میں آیا ہوتا ہے اور وہ اپنے سر درد کے لیے 2-3 سال خوار ہوا ہوتا ہے تو وہ جب آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بیماری کرونک ہو چکی ہوتی ہے. وہ اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. بالکل، مطلب صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، میڈیسن جو ہے اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. ہیلو جی جی میں صبا بات کر رہی ہوں. جی صبا، کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا جی شاید سگنل پرابلم ہے، آپ دوبارہ کال کیجیے گا کیونکہ آپ کی آواز جو ہے کٹ کے آ رہی ہے، بات صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی، تو دوبارہ آپ کال کر لیں. جی تو بات ہو رہی تھی کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ سلو کام نہیں کرتا، بلکہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ود ان منٹس جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے. لیکن مریض کا ظاہر ہے وہ اتنے ٹائم بعد جو ہے ہومیوپیتھک کی طرف آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. خیر، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شاید بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میرا ڈاکٹر صاحب سے کویشچن یہ ہے کہ یہ جو الرجی ہے، الرجی مجھے میں نے چیک کروائی تھی ادھر سے NIH سے نا، انہوں نے مجھے ایک لکھ کے دی جو ان کے پاس ہوتی ہیں میڈیسنز، یعنی کہ جو لگاتے ہیں. ہاں جی بالکل، ویکسین آپ لگاتے ہیں. جی وہ ویکسین انہوں نے لگائی، میں 6 مہینے سال لگواتا رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہے. اب میں رات کے وقت جب سوتا ہوں تو اس وقت میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور میری نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس سے، اور مطلب نیند بھی صحیح نہیں آتی اس سے. ٹھیک ہو گیا، اس کے بارے میں کائنڈلی کوئی ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، الرجی کے حوالے سے سوال ہے. بالکل، انہوں نے بتایا نا کہ ان کو الرجی کی پرابلم ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ چونکہ اسلام آباد سے یہ بات کرنے ہیں تو ان کو کلینک وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے الرجی کا 100% علاج موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی الرجیز ہیں، یعنی گلوٹن الرجی ہو گئی یا الرجک رائنائٹس ہو گیا یا اسکن الرجیز ہو گئی، اس کے لیے ایلوپیتھی سائڈ میں ویکسینیشنز ہیں جو ہر 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد لگانی ہوتی ہے. اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پیشنٹ 2-3 وزٹس کرتا ہے اور 2-3 دفعہ ویکسین لگاتا ہے تو پھر 4تھی دفعہ اس پہ وہ ویکسین کام ہی نہیں کرتی. تو جتنے بھی الرجیز ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسن میں ہر ایک الرجی کا 100% کامیاب علاج ہے. کوئی بھی ایسی الرجی نہیں ہے جو ہومیوپیتھک میں ٹھیک نہ ہو سکے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو سمجھدار ہونا چاہیے اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے مرض کو سمجھنے میں اور اس کی دوائی تشخیص کرنے میں. بالکل جی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ الرجی مختلف قسم کی ہوتی ہے اور آپ نے ضرور جتنے بھی الرجی کے پیشنٹس ہیں، خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد میں یہ زیادہ ہوتی ہے، تو کوشش کیجیے کہ آپ خود وزٹ کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. خیر جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میں نازیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی نازیہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ یہ بیٹی ہیں وہ جو
गफार हाँ जी बिल्कुल जी जी, डॉक्टर गफ्फार अली खानजादा साहब को जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनका मुझे बहुत अफसोस हुआ है जी कि मैं टेंशन पे थी कि वो ऐसे क्या है, एकदम अचानक हो गया उनको, क्या मतलब पहले उन्होंने कभी अपने बेटे का जिक्र नहीं किया। बस देखें ना कितने माशाल्लाह बड़े और तजर्बाकार डॉक्टर हैं उनके बेटे। वो नहीं हैं लेकिन मौजूद हैं डॉक्टर साहब, आपके सवालों के जवाब देंगे। इनको अल्लाह सलामती दे। मैंने ये पूछना था कि कोलेस्ट्रॉल से कुछ बताएं, क्या करें ऐसा देसी कोलेस्ट्रॉल की तो आसान दवाई है, मैं आपको बता देता हूँ, वो इस्तेमाल करें, फिर 1 महीने बाद टेस्ट करें, इंशाल्लाह ड्रास्टिक चेंज आया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। बिल्कुल अच्छा। जी, मेडिसिन बताते हैं कोलेस्ट्रॉल की इनकी दवाई बता जी, देते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर इनका ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा है, तो इनको तो खुराक में भी एहतियात करनी चाहिए, गोश्त और चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और दवाई इसके लिए आसान सी है, कोलेस्ट्रीनम दवाई है, कोलेस्ट्रीनम मदर टिंचर में लेनी चाहिए इनको, क्यों ताकत में, और 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल इनका नीचे आ जाएगा। और बाकी जो हम दवाई बताते हैं, शर्त ये है कि इनको दवाई जर्मनी वाली लेनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल जी। आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आपको दवा जो है बताई जाएगी लेकिन आपने जर्मनी की लेनी है। डॉक्टर साहब अगर दवा का नाम आप कोलेस्ट्रीनम, बिल्कुल जी आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं भी आपको याद रहा नाम तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, और अगर नज़दीक तरीन इलाकों में आपकी रिहाइश है तो आप विज़िट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं अपने क्लिनिक में। एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ इस्लामाबाद। तो डॉक्टर साहब कौन से दिन हैं आप क्लिनिक पे मौजूद होते हैं? पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को डॉक्टर साहब क्लिनिक पे मौजूद होते हैं जी। बिल्कुल जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा आप कोशिश कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप हमारे कॉलर जिन्होंने कॉल किया, आप उनको बता रहे थे कि मेडिसिन के साथ साथ परहेज़, हाँ बिल्कुल जी, कि होम्योपैथिक इलाज जब हो रहा होता है, लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं लेकिन परहेज़ जो है वो साथ साथ उस तरह नहीं किया जा रहा होता, और फिर शिकायत होती है कि जी मेडिसिन असर नहीं कर रही। तो आप क्या समझते हैं कि मेडिसिन तब असर करेगी होम्योपैथिक जब आप परहेज़ साथ साथ करेंगे? देखें जी, परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम फ़र्ज़ करें देखें कि एक इंसान स्मोकर है, वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट वो पी रहा है, 10 साल से पी रहा है और उसको गैस की ट्रबल हो रही है, ठीक है, मेडिसिन तो वो लेंगे, आराम तो आएगा उनको, लेकिन उनका सिगरेट छुड़ाना भी तो लाजमी है। जब तक वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा तब तक बग़ैर दवाई के उसकी गैस्ट्रिक अलामात तो रहेगी, गैसेस तो उनको बनेंगे। तो इसी तरह हर मर्ज़ की जो परहेज़ होती है वो तो करनी चाहिए होती है। लेकिन अगर हम एलर्जीज़ की बात करें, फ़र्ज़ करें ग्लूटेन एलर्जी हो गई तो, या गंदम से जो एलर्जी होती है ना, तो फ़र्ज़ करें वो एलर्जी हो गई है, उसमें जब पेशेंट मेडिसिन लेते हैं वो साथ में ग्लूटेन वाली हर एक प्रोडक्ट खाते हैं और फिर भी उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, फिर भी उनको एलर्जी नहीं होती। तो ऐसे अमराज हैं जिनमें परहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे भी अमराज हैं जिनमें इलाज से ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया और हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप भी प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी तिबी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसीब अली खानजादा, और माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं माशाल्लाह से। अभी तक क्योंकि काफ़ी सारे कॉलर्स जो हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुतमईन हुए होंगे और आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल होकर अपना जो भी तिबी मसला है वो डिस्कस कर सकते हैं। खैर डॉक्टर साहब, जहाँ होम्योपैथिक के हवाले से बात हो रही है, मेडिसिन की भी बात हो रही है, तो लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो बहुत महंगी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत सस्ती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ तो बहुत सस्ती हैं। अगर कोई कह रहा है कि ये महंगी है तो शायद वो किसी
किसी ऐसे बंदे के हाथ पे लगाओ जिसका मकसद लूट ना हो। होम्योपैथिक दवाई बहुत सस्ती है, एक पोटेंसी जर्मनी की 300-350 रुपए की मिल जाती है। और हम जो प्रैक्टिस में देखते हैं तो मरीज की 15 दिन की दवाई, महीने की दवाई 1500-2000 रुपए से ज़्यादा दवाई आती ही नहीं है। महंगी से महंगी दवाई भी हो, महीने की 3000 रुपए से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती होम्योपैथिक दवाई की। तो ये बिल्कुल गलत तासुर है कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ महंगी है। बिल्कुल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथिक जो इलाज है वो बहुत सस्ता है, उनकी जो मेडिसिन है वो भी बहुत कम कीमत में आपको मिल जाती हैं। और सिर्फ ये होता है कि जो स्टोर वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है जब मेडिसिन लेने आप जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुनाफा कमाना चाह रहे होते हैं। तो आप देखिए ना, हम प्योरली जर्मन मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्योर जर्मन। ये ह्यूमन टेस्टेड मेडिसिन। बिल्कुल, होम्योपैथिक मेडिसिन का कमाल यही है कि हर एक होम्योपैथिक दवा ह्यूमन टेस्टेड मेडिसिन है। एलोपैथिक की जो भी दवा है वो ह्यूमन टेस्टेड नहीं होती, ह्यूमन पे वो एक्सपेरिमेंट की जाती है, लेकिन होम्योपैथिक की हर एक दवाई ह्यूमन टेस्टेड है। और बाकी जो आप बता रही है ना कि दवाइयाँ महंगी होती है, तो होम्योपैथिक की जर्मनी की दवाइयाँ भी इतनी महंगी नहीं होती, वो भी 2-3 हज़ार रुपए की एक मरीज की एक महीने की दवाई आ जाती है। क्योंकि हम खुद जर्मन मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी किसी मरीज की दवाई 2000 से ज़्यादा नहीं होती, 2000-2500 से ज़्यादा होती ही नहीं है, तो कहाँ से महंगी होगी जी। सही, बिल्कुल जी। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैंने। जी बात कीजिए। डॉक्टर साहब से कहना है कि मैं कलफ लगाता हूँ। क्या लगाते हैं? मुझे एलर्जी हो जाती है। अच्छा, कलर, हेयर कलर लगाने से एलर्जी हो जाती है आपको? अच्छा जी, मुझों पे लगाता हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ करती है। अच्छा, और सर में भी खारिश होती रहती है बहुत ज्यादा। सर में? जी, हेयर कलर इस्तेमाल करती है और मूंछों पे भी, दाढ़ी पे बहुत कलर तो लगाता हूँ। ठीक हो गया, मैं आपको मशवरा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये कोई कलर इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इनको रिएक्शन हो रहा है, तो शायद ये कोई मतलब ख़राब क्वालिटी की या ख़राब ब्रांड की या कोई मिलावट वाली कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको कोई अच्छी ब्रांड अच्छी कंपनी का जो है आप हेयर कलर जैसे वो कैनवे वाले हैं या कोई और पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो इनको रिएक्शन नहीं कॉज करेगी, तो इनको अपना ब्रांड बदलना चाहिए, अपने कलर का थोड़ा खर्चा करना चाहिए हेयर कलर पे। मैं भी अभी इसी तरफ आने वाली थी कि बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश यही किया करें कि जब भी आप हेयर कलर यूज़ करें अच्छी कंपनी का जो है आप यूज़ करें, वो इनके बाल भी नहीं ख़राब होंगे और कलर भी बिल्कुल बिल्कुल फैशन का फैशन भी हो जाएगा और बाल भी ख़राब नहीं होंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैडम। जी कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब। जी मैं मोहम्मद अरशाद वाकई से बात कर रहा हूँ। आपके वाले साहब का बहुत अफसोस हुआ है डॉक्टर वफार साहब का साथ। बस उनकी मग़फ़िरत के लिए आप दुआ लाजमी कीजिएगा। सर मैं उनका पेशेंट बात कर रहा हूँ। मैंने 4 महीने पहले उनसे मेडिसिन ली थी, उन्होंने मुझे दी थी, अब मेरे 15 दिन रह गए खत्म हो जाएगी। ठीक तो अल्लाह उनको मेरे जॉइंट का मसला था, स्टिल हो गए थे। ठीक तो 7-8 साल से बीमार था ना, तो उन्होंने मेडिसिन ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, लेकिन वो चले गए। अल्लाह ताला उनके मकसद करे जन्नत का दोस्त में जला। हम हैं आपकी खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए हम बैठे हुए, आप किसी भी वक्त तशरीफ लेके आ सकते हैं, ठीक है, हम आपका इलाज जारी रखेंगे। जी सर बहुत नाइस बंदे थे। उन्होंने मुझे 4 महीने की दवाई सिर्फ 3000 रुपए में दी। मैंने कहा कहते आप इतने दूर से आए पेशेंट हो हमारे, इंशाल्लाह ये खाओगे तो इंशाल्लाह काफी बेहतर महसूस करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ, तो आपके पास इंशाल्लाह आएंगे जरूर जरूर जी जरूर। आपको लंबी जिंदगी देता। ये इन्होंने बताया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 4 महीने की मेडिसिन जो है वो 3000 में। अच्छा, हम वालिद साहब, हमारे वालिद साहब कहते थे ना कि बाज़ औक़ात हम चूँकि वालिद साहब के साथ क्लिनिक में काम करते थे, तो एज अ शागिर्द उनके साथ हमने काम किया, तो वो कहते थे यार कि काश मेरे बस में होता कि ये जो मेडिसिन के चार्जेस हैं ये भी मैं ना लूँ। वो कहते थे मुझे शर्म आती है ये मरीज़ों से पैसे लेना। तो इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो इस तरह कर लेते थे। काफ़ी जो पेशेंट दूर से आते थे, जो कराची से आते थे, उनको
फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे देते थे। उनकी वो तकलीफ़ देख के ना कि वो अपने बच्चे को ट्रेन में बिठा के आए हैं 2 दिन का सफ़र करके, तो उनकी वो तकलीफ़ देख के हमारे वालिद साहब फिर उनसे कोई चार्ज नहीं करते थे। तो इनकी बात दुरुस्त है जी, बिल्कुल, और इनको आना चाहिए। बिल्कुल जी, विज़िट ज़रूर कीजिएगा आप। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मेडिसिन मैंने ली मुझे काफ़ी अफाका हुआ, और मज़ीद भी अगर कोई ऐसा तिबी मसला है तो आप ज़रूर विज़िट दोबारा कीजिए। डॉक्टर साहब के बेटे मौजूद हैं, वो भी आपका उसी तरह ख्याल रखेंगे, उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं इस्लामाबाद से 61 से बात करूं, उमर दराजा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे उमर दराज साहब? डॉक्टर साहब जमा टूल बदन देर दड़कई जी, बदन दे दड़कई स्ताब यूरिक एसिड ज़्यादा कना तमाता दा से घट कट होन तखकारे मोठा रा तखकारे आओ जी आओ कना वजन दे ज़्यादा तखकारे खुराता ना उस्ताद आवाज न माता पता लगी दा तो दा से कारो का चे वखा मखरा ओ लोबिया ओ साग मखरा ओ जमन पर व्हाट्सएप नंबर राबितो का चे जमन स्टाफ दा दवाया नहीं उखी सही दा। हाँ जी जल्द निकले रे जी जल्द 768 निकले रे और जमीन पर व्हाट्सएप कांटेक्ट ओके जी। जी जी, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप नोट कर लीजिए। जी, मैं एक दफ़ा फिर जो है व्हाट्सएप नंबर और डॉक्टर साहब का नंबर जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपने प्रोग्राम में लाइव कॉल करनी है तो 051-410-2249 पे आप कॉल करेंगे, और अगर डॉक्टर साहब से रब्ता करना है तो डॉक्टर साहब का नंबर है 0300-911-6681, और व्हाट्सएप पे आपने बात करनी है या आपने रिपोर्ट्स भेजनी है तो 0300-333-9378। और अगर विज़िट करना है आपने क्लिनिक पे तो क्लिनिक का जो एड्रेस है वो है पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ इस्लामाबाद जी। और डॉक्टर साहब पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को मौजूद होते हैं 3 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे तक, बिल्कुल जी, 3 बजे से 8 बजे तक डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। खैर डॉक्टर साहब, मेडिसिन के हवाले से तो बात हुई कि महंगी नहीं है। खैर होम्योपैथिक मेडिसिन में मैं मज़ीद जो है इस हवाले से सवाल करूँगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं माज़र बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से बात करनी हूँ, फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी जी। तो मेरे 1-2 एक्सीडेंट हुए हैं, मतलब 2-3 मरतबा। उसकी वजह से काफी खून वगैरह निकला है, तो कभी कभार मुझे बाजू वगैरह सुन्न होते हैं और टांगे, तो इसकी मतलब क्या वजह होगी? उसकी वजह से प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने बताया ना कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से इनको और भी कुछ मसाइल है, खून वगैरह भी बहा है, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि इनके जो करंट सिम्टम्स हैं, इनके पैर और हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो इसकी मोस्ट प्रोबेबली वजह ये हो सकती है कि शायद इनकी कोई रीढ़ की हड्डी लगी हो उस एक्सीडेंट में, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है एक नर्वस सिस्टम पूरा गुजरता है ना, तो शायद किसी नर्व पे दबाव हो जिसकी वजह से इनके हाथ पैर में नमनेस हो रही है। तो इनको व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहिए, इनको फिर दवाई बता देंगे अगर इनका मर्ज डायग्नोज है ऑलरेडी, तो नहीं तो इनको फिर विजिट करना चाहिए क्लिनिक। इन्होंने कहा कि 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें ब्लड जो है बहुत ज़ाया हुआ है, शायद उस वजह से ब्लड की कमी से भी हो सकता है कि हाथ पाँव सुन्न हो जाए। ब्लड की कमी की वजह से हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो सुन्न होने की वजह जो मैंने आपको पहले बताई, और अगर इनको अलामत है कि हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो फिर इनकी खून की कमी है, इनको अपना HB करवा के कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल अपना बल्कि करवा के हमें व्हाट्सएप कर दे, तो हम इनको कोई रिलेटिव मेडिसिन बता देंगे। बिल्कुल जी, आपने अपना टेस्ट करवा के व्हाट्सएप पे जो है डॉक्टर साहब को सेंड कर देना है, उसके बाद डॉक्टर साहब आपको तफसीलन जो है बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि जैसे 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा सा एहतियात किया कीजिए जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी अपनी गलती नहीं होती लेकिन सामने वाले की गलती होती है, उससे आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं?
جی میں طارق محمود بول رہا ہوں لیترار کوٹلی ستیاں سے. جی طارق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کڈنی کا پیشنٹ ہوں, مجھے انفیکشن ہے کڈنی کا. اچھا جی. اور میں مسلسل علاج کرا رہا ہوں ایلوپیتھک کا یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے. اچھا. تو مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ جی کتنا ٹائم ہو گیا آپ ایلوپیتھی علاج کروا رہے ہیں؟ یہ تقریباً مطلب 2016 سے ہے. تو میں یہ ایلوپیتھک کا ہی کرا رہا ہوں جی. میں ویسے تو پہلے ہومیوپیتھک کا نہیں لیا, لیکن ابھی کسی دوست نے مجھے بتایا کہ یہ جرمنی کے قطرے لے لیں اور یہ اس طرح کریں. تو آپ کا پروگرام چل رہا ہے, میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں نے یہ کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحب سے کوئی مشورہ لے لوں. ٹھیک ہے, آپ کی بیماری پہ ہم بات کرتے ہیں گردوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. دیکھتے رہیے پروگرام, ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں آپ کو. اچھا, انہوں نے بتایا نا کہ گردوں میں ان کو کوئی تکلیف ہے, شاید ان کو انفیکشن ہو چکی ہے. تو جیسے ہم پہلے بھی اور پروگرامز میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس ہر انفیکشن کا علاج نہیں ہے. اگر ایک دفعہ آپ کے جسم پہ اینٹی بایوٹک کام کرنا چھوڑ گیا تو پھر آپ پہ کوئی اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کے امیون سسٹم یا آپ کے جسم میں اس اینٹی بایوٹک کے خلاف قوت بیدار ہو جاتی ہے جو اس اینٹی بایوٹک کو اپنا کام کرنے نہیں دیتی. تو باقی انہوں نے جو ہومیوپیتھک کا بتایا, تو جس طرح ان کو خود بھی علم ہے کہ جرمنی والے ڈراپس جو ہیں وہ اچھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کسی دوست نے بتایا کہ ہیں. تو یہ بھی آج کے زمانے کا ایک فیکٹ ہے کہ یورولوجی کے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس کیس ریفر کیے جاتے ہیں کڈنی فیلئر کے اور کڈنی سٹونز کے. اگر گردوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج ہر ڈاکٹر کو پتہ ہے, ہر ایلوپیتھ کو بھی پتہ ہے, ہر ہومیوپیتھ کو بھی پتہ ہے, اور ہر حکیم کو بھی پتہ ہے کہ گردوں کا واحد کامیاب علاج صرف ہومیوپیتھک میں موجود ہے. اگر وہ گردے فیل ہونے کا بھی مریض ہے اس کا بھی علاج موجود ہے, اور انفیکشن تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے. مطلب ڈائلیسس پہ جو لوگ ہیں ان کے کافی سارے ہمارے پاس کیسز ہیں جو ڈائلیسس سے ابھی ریورس ہو چکے ہیں. کافی ہمارے پاس ابھی آج بھی ایک پیشنٹ آیا تھا جو پچھلے ماہ آیا تھا, اس کا کریٹینین 7.9 تھا, آج ان کا کریٹینین ہم نے دیکھا تو وہ 2.1 پہ آیا ہوا ہے. تو کڈنی کے ہر قسم کے کیسز ہومیوپیتھک میں 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل جی, بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا کہ گردوں کے امراض جو ہیں ان کا علاج بھی موجود ہے ہومیوپیتھک میں, اور جس طرح مریض کا بھی ذکر کیا انہوں نے, تو جو لوگ ڈائلیسس پہ ہیں ظاہر بالکل گردے فیل ہو جاتے ہیں, اس کا پھر ایلوپیتھی میں تو یہی ہوتا ہے کہ جی ڈائلیسس پہ ڈال دیتے ہیں, پھر اللہ کے حوالے, اور بندہ جو ہے وہ بس اسی چکر میں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب جو ہے ختم ہو جائے. تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ طریقہ علاج جو ہے اس پہ بھی آپ کی توجہ جانی چاہیے کہ طریقہ علاج جو ہے ہومیوپیتھک میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موجود ہے. تو آپ ضرور وزٹ کیجئے, اور جو بھی گردوں کے مسائل ہیں اس کا علاج بھی ہومیوپیتھک میں ہوتا ہے. ہومیوپیتھک میں ہر اس بیماری کا علاج موجود ہے جو ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کی سمجھ سے باہر ہے. فرض کریں ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, سوریاسس کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ہم بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو اسی پہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. خیر جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پہ گئے تھے, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت اور تندرستی اور ڈاکٹر صاحب کے مفید مشورے آپ سن رہے ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے. اگر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے اپنی رپورٹس یا پھر ڈاکٹر صاحب سے کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب پیر منگل بدھ جمعرات کو 3 بجے سے 7 بجے تک اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. ایڈریس میں آپ کو بتا دیتی ہوں, پیراگون سینٹر G9 مرکز اسلام آباد. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ کڈنی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ کڈنی انفیکشن ہو یا پھر کڈنی سٹون, کیونکہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے, تو گردے کی پتھری کے حوالے سے کیونکہ لوگ جو ہے مختلف قسم کے علاج گھروں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایلوپیتھی علاج بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن جہاں ہمارے کالر نے بھی بتایا کہ ایلوپیتھی علاج جو ہے وہ اتنا لمبا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا ہومیوپیتھک میں کڈنی سٹونز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ میڈیسن موجود ہیں؟ اور 100% موجود ہے. کڈنی سٹونز کا علاج ہومیوپیتھک میں 100% موجود ہے.
کافی سارے کیسز ہیں ہمارے پاس. ہمارے کلینک میں کافی سارے سٹونز پڑے ہوئے ہیں جو پیشنٹس لے کے آتے ہیں کہ یہ نکل گیا مجھ سے. تو کڈنی سٹونز کے جتنے بھی کیسز آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے, ہم نے 3 ماہ بعد جب ان کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ان کا کڈنی سٹون یا تو نہیں تھا یا اس کا سائز کم ہو گیا تھا. کڈنی سٹونز کا نکالنا بہت آسان ہے ہومیوپیتھک طریقے علاج سے, کیونکہ کڈنی سٹون کو خارج ہونے کے لیے ایک راستہ موجود ہے. لیکن اگر ہم کہیں گال بلیڈر کے سٹون کے بارے میں, پتے کے سٹون کے بارے میں, اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا. اس کا بھی ہمارے پاس علاج موجود ہے. آج بھی کیس آیا, ہم نے دیکھا اس کا سٹون پہلے 21 mm تھا, ابھی وہ کافی کم ہو گیا ہے. جو اس کے پتے کی جو پتھری تھی وہ کم ہو گئی ہے. حالانکہ بالکل میڈیسن کے ذریعے, تو فلتوری اور کولیسٹرینم اور ایسی جیسی میڈیسنز کے ذریعے اس کی سٹون جو ہے وہ سائز اس کی کم ہو گئی. جو ہے ہم انشاءاللہ آگے جو آنے والے پروگرامز ہیں اس میں ہم اسپیشل جو ہے پروگرامز جو ہیں اس میں ڈسکس کریں گے پتے کی پتھری کے حوالے سے بھی, گردوں کی پتھری کے حوالے سے بھی. وہ میں پتھری جو پتے کی پتھری ہے اس کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتے کی پتھری کو نکالنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے, لیکن ہومیوپیتھک طریقے علاج میں وہ پتے کے اندر ہی ڈیزالو ہو جاتا ہے. تو ایون ایلوپیتھی میں تو سرجری جب تک آپ نہیں کرواتے ہیں تب تک, ایلوپیتھی میں تو وہ پورا گال بلیڈر اتار دیتے ہیں, پھر وہ مریض پوری زندگی دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی بڑی پریشان دہ ہو جاتی ہے. دیکھ لیجئے کہ ہومیوپیتھی میں آپ کے لیے کتنی آسانیاں اور کتنی تکلیف سے آپ بچ جاتے ہیں. تو خیر جی, کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد نوید. جی جلیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ 20 سال سے سر میں درد ہے. سر میں درد ہے تو آپ کو یہ سر میں جو درد ہے ڈیلی ہوتا ہے یا کبھی کبھی؟ ڈیلی ہوتا ہے. ڈیلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ان کو بھی سر درد کا مسئلہ ہے. ابھی کال پہ ہیں یا کٹ گئے؟ جی میرے خیال سے کال کٹ چکی ہے, لیکن وہ سن رہے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. ان کی تو پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے, تو ان کو ڈائگنوز کرنا چاہیے. باقی سر درد کے لیے تو بیلاڈونا, سنگنیریا, لیکسس جیسی دوائی ہیں, لیکن یہ 3-4 دوائیاں جو ہیں وہ الگ الگ اس میں کام کرتی ہیں وجوہات میں. بالکل, اگر ان کے سر کا درد ٹینشن کی وجہ سے ہے تو دوسری دوائی ہے, اگر ان کا سر کا درد جو ہے وہ سائنس کی وجہ سے ہے تو کوئی اور دوائی ہے, یا اگر معدے کے مسئلے کی وجہ سے ہے تو نکسومی کا دوائی ہے. تو وجہ جاننی ضروری ہے. بالکل, ان کو واٹس ایپ پہ ہمارے سٹاف کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا چاہیے, وہ ان کو پراپر ان سے سمٹمز لے کے ان کو کریکٹ ریمیڈی پر بتا دیں گے. بالکل جی, آپ نے کال کرنی ہے یا پھر واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے, تو اپنی ہسٹری جو ہے آپ ڈسکس کریں گے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو مشورہ دیں گے, میڈیسن بتائیں گے. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ جی, میں ثانیہ بات کر رہی ہوں منصورہ سے. جی ثانیہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پتے کا آپریشن ہوا ہے نا. جی جی. تو اس کے بعد سے بھی میرا موٹاپا بہت زیادہ ہے, کم ہی نہیں ہو رہا. میں اتنی زیادہ ڈائٹنگ کر رہی ہوں لیکن کسی صورت کم نہیں ہو رہا. پراٹھا میں نہیں کھاتی, چاول میں نہیں کھاتی, لیکن موٹاپا کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پریگننسی کے بعد بعض عورتوں میں ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے تائرائڈ کے ساتھ, کیونکہ تائرائڈ گلینڈ جو ہمارا ہے وہ اپنے انیکشن ہوتا ہے مطلب پریگننسی کے دوران. انہوں نے پتے کی پتھری کا بھی کہا کہ پتے کا آپریشن ہوا. نہیں, ان کے بچے کا آپریشن ہوا ہے. اچھا, مجھے آواز ہے کہ پتے کی پتھری, میں نے کہا شاید ان کا بھی پتے کا مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے شاید, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ان کے بچے کا آپریشن ہوا ہے, مطلب پتے کا. جی جی, پتے کا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پتے کا آپریشن ہوا ہے, اس کے بعد سے میرا وزن جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو ظاہر ہے ابھی پتا, لیور اور پینکریاس, یہ تو ساری چیزیں ہمارے ڈائجیشن میں انوالو ہیں. اس کے بغیر تو ہمارا جی آئی ٹی سسٹم پورا انکمپلیٹ ہے. تو پتے کے آپریشن کے بعد تو اس طرح کے کمپلیکیشنز آتے ہیں, اور مطلب
ان کا بیڈ لک یہ بھی ہے کہ ان پہ وہ صبح نہار والی جو کیپسول ہوتی ہیں جو لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں ان پہ وہ بھی کام نہیں کرے گی بالکل. تو ان کو ذرا واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کنفرم کر سکیں کہ انہوں نے یہی بات بتائی ہے یا نہیں. بالکل جی, آپ تفصیلاً جو ہے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے, جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. کون بات کر رہے ہیں؟ جی شہزاد حسن بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح کہ ڈاکٹر صاحب کو میں بتانا تھا کہ میرے پہلے بھی نا میدے کے پتے کے سوری گردے کے اندر سب. جی جی, تو اس میں جو ہے نا میری 4-5 پتھری جو ہے نا ہومیوپیتھک دوائی سے نکل گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ابھی پھر میرا 9 mm جو ہے نا رائٹ سائڈ پہ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا ریت آ رہی ہے نا. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں شہزاد. جی, تو آپ کلینک تشریف لے کے آئیے گا, آپ کو ایسی میڈیسنز بھی دیں گے جسے ہم نوسوٹس کہتے ہیں, جس کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی میں پتری بنے گی بھی نہیں گردے میں. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح سر, اس طرح کہ میرا جو علاقہ ہے نا اس میں پانی کی اسکیلنگ بہت زیادہ ہے اور اسکیلنگ کی وجہ سے پتریاں جو ہے نا بن جاتی ہیں, پہلے نکل جاتی ہیں پھر یہ دوبارہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہومیوپیتھک سے جو ہے نا میری آزمایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا میری 3 ایک گردے میں تھی, 4 دوسرے گردے میں تھی, وہ دونوں نکل گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا یورک ایسڈ بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو پھر میں وہ دوائی کھاتا رہا ہوں ایلوپیتھک کی. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک میں اب بھی میں دوائی لے رہا ہوں, لیکن کہنا جو ہے نا بنتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اب دوائی کی جگہ پانی زیادہ دیتے ہیں. ہاں بالکل, اسی لیے ہم جرمنی میڈیسن بتاتے ہیں نا. جو جرمنی کی میڈیسن ہے وہ بہت کاسٹلی ہو گئی ہیں اور لوگ ہمیں جو ہے نا پاکستانی لوکل اور وہ بھی جو ہے نا پتلا پانی کر کے دے رہے ہیں, اس وجہ سے مجھے رزلٹ نہیں مل رہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ہومیوپیتھک میڈیسن سے تھوڑا ڈس اپوائنٹ لگ رہے تھے, شاید کسی کے کلینک گئے ہوں گے, ان کو صحیح دوائی نہیں ملی ہوگی. تو ہومیوپیتھک جرمنی کی دوائی اگر کوئی بھی آپ لیں تو وہ سیل پیک ہونی چاہیے, سیلڈ ہونی چاہیے, تو وہ پھر اوریجنلی ہوگی اور جینون ہی ہوگی. بالکل سیل ہونے والی. اچھا, بریک ہو گیا. اچھا, فنی خرابی کے باعث اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیونکہ پروگرام کا وقت بھی بہت کم رہ گیا اور جیسا کہ ہم میڈیسن کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے, تو ایلوپیتھی میں تو فرسٹ ایڈ اور اس طرح ایمرجنسی کی صورت میں بندہ وہ ہو جاتا ہے, ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. کیا ہومیوپیتھک میں بھی جو ہے اگر فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو یا ایمرجنسی ہو جائے تو علاج موجود ہے؟ بالکل ہے. ہومیوپیتھک میں اگر آپ کے پاس کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آ جاتا ہے, بالکل آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹل کیس آ جاتا ہے اس کو تو آرتھوپیڈک کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ان کو تو سرجنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو اس قسم کے کیسز کو ظاہر ہے ایمرجنسی میں ہی پہنچانا چاہیے. لیکن اگر اور ایکیوٹ قسم کے کیسز ہوتے ہیں جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا انجائنا ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کی تکلیف ہوگی, گردے میں درد ہو گیا یا کوئی پیٹ میں درد ہو گیا یا کوئی اور ایمرجنسی والی کیفیت بن گئی, 100% اس کا ہومیوپیتھک میں علاج ہے. یہاں تک ہے کہ ابھی باہر ملکوں میں جہاں پہ ہومیوپیتھک بوسٹ پہ چل رہی ہے وہاں ہومیوپیتھک کی دوائیاں آئی ویز کے ذریعے بھی لگ رہی ہے, یعنی وہی ڈرپ جو اسپتالوں میں چڑھائی ہوتی ہے, تو فرانس جیسے ممالک میں ہومیوپیتھک کی دوائیاں آئی ویز کے ذریعے بھی لگائی جاتی ہے, جہاں پہ ہاں جی, جہاں پہ ضرورت زیادہ ہو اس دوائی کی یا ڈائریکٹ خون میں جانے کی ضرورت ہو بالکل ایمرجنسی کی صورت میں. تو بالکل ناظرین, کچھ سوالات ایسے تھے جو جاننے بہت ضروری تھے آپ کے لیے, کیونکہ جیسا کہ سٹارٹ میں نے کہا کہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایلوپیتھی علاج جو ہے اپنایا رکھا اور اس سے وہ مایوس بھی ہو گئے, لیکن ہومیوپیتھک میں تمام بیماریوں کے علاج جو ہیں وہ موجود ہیں اور میڈیسن جو ہیں وہ آپ کو بہت کم قیمت میں مل سکتی ہیں. اور
صحیح ہے کہ آپ جب میڈیسن کوئی بھی لیتے ہیں، ایلوپیتھی لیتے ہیں یا ہومیوپیتھک، تو آپ کو پرہیز جو ہے وہ لازمی ساتھ کرنا پڑتا ہے، تبھی دوائی جو ہے وہ اثر اچھے سے کرتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور مزید بھی اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ پروگرام صحت اور تندرستی آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، جو ہر منگل کو 7:30 سے 8:30 بجے تک آپ K2 چینل پہ دیکھ سکیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی مشورے جو ہیں ہمارے ویورز تک پہنچائے۔ تو ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت لیں گے آپ سے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔